লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ये दौरे अपने बराहीम की तलाश में है सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कि दिल को अगर चमकाना है गर ईमान बनाना है এখানে কে এমন আছেন যে এই দিলকে চমকাইতে চান উনি হাত উঠান কে এমন আছেন যে ঈমান বানাইতে চান উনি আমার সাথে তাকবীরের স্লোগান দিবেন লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর कि दिल को अगर चमकाना है गर ईमान बनाना है मिल्लत को बतलाना है और नगरी नगरी गाना है ला इलाहा इल्लल्लाह 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 जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह गुलहाए गुलशन में है फनकारों की फन में है गुलहाए गुलशन में है फनकारों की फन में है हर मोमिन हर दिल की धड़कन में है और हर मोमिन की मन में है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता पैवन ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता पैवन वो तो
এমন হতে পারে যে এই মাহফিলে যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকিরে মশগুল ছিলেন আল্লাহ তাআলা সবার জন্য নাজাতের ফয়সালা কইরা দিয়েছেন। হতে পারে না এমন? তো আমরা যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকিরে মশগুল না এখনো, আমরা যাতে পরে পস্তাতে না হয়, এটা যদি মনে থাকে, এই মনে রেখে আমরা সবাই মিলে একবার পড়ি ইনশাআল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।